अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, इस वक्त इस्तांबुल की सड़कों पर बगावत की सरगोशियाँ हो रही हैं। ये सरगोशियाँ कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन से अवामिल हैं? और इस्तांबुल वो शहर जो खुलाफत उस्मानिया का इस वक्त जो है एक दौर में शान शौकत का एक दरख्शां सितारा हुआ करता था, अब इस्तांबुल की सड़कों के ऊपर बगावत की सरगोशियाँ कौन कर रहा है, कौन से अवामिल इसके पीछे हैं? और ये जो एक नया सियासी जलजला इस वक्त तुर्क सियासत के अंदर जो है आया हुआ है, इसके पीछे कौन से अनासर हैं और आगे आइंदा आने वाले दिनों के अंदर तुर्क सियासत का, तुर्क कौम का मुस्तकबिल क्या होने वाला है, ये तमाम चीज़ें जो आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो ये मामला शुरू वहाँ से होता है कि हम कहते हैं कि जो तुर्क सियासत का एक नया बाब जो लिखा जा रहा है, मामला शुरू होता है इस्तांबुल के मेयर इमाम ओगलो की गिरफ्तारी से। और इमाम ओगलो जो है वो इससे पहले 2019 के अंदर इस्तांबुल के मेयर मुंतखब हुए थे एक बहुत बड़ी भारी अक्सरियत के साथ, और उनका जो है डंका इस्तांबुल के अंदर बज रहा था, इतनी ज़्यादा उनकी मकबूलियत हो गई थी। तो अब अचानक जो है उनके ऊपर संगीन तरीन इल्ज़ामात लगते हैं, उनके ऊपर बदउनवानी का, अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगता है, इवन दहशतगर्द तंजीमों के साथ रवाबित का इल्ज़ाम भी उनके ऊपर लगता है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो इमाम ओगलो जो इस्तांबुल के मेयर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जो है वहाँ पर सड़कों के ऊपर जो है इस्तांबुल में ख़ास तौर पर जो है बड़े एहतजाज होते हैं। इस्तांबुल के अंदर अंकारा के अंदर एहतजाज होते हैं। इसके अलावा इज़मीर के अंदर बड़े बड़े जितने भी टर्की के शहर हैं उनके सब के अंदर जो है लोग प्ले कार्ड्स उठाए जिसके ऊपर मेंशन होते हैं फ्री इमाम ओगलो। उसको तमाम के तमाम प्ले कार्ड्स उठाकर जो है वो सड़कों पर निकल आते हैं, पार्क्स में निकल आते हैं। फिर हम देखते हैं कि टर्किश सोशल मीडिया के ऊपर भी फ्री इमाम ओगलो जो है वो ट्रेंड करने लग जाता है। बहुत भारी अक्सरियत बड़ी इसको जो है ज़्यादा टैग्स मिलते हैं इस ट्रेंड को। तो अब ऐसा लगता है कि ये जो सियासी जलजला इमाम ओगलो की गिरफ्तारी के बाद जो शुरू हुआ था, तुर्क सियासत का एक नया बाब खुलने वाला है। इस वक्त टर्की जो है वो इस वक्त एक तारीखी मोड़ के ऊपर खड़ा हुआ, जिसे कहते हैं वाटरशेड मोमेंट। इसको वाटरशेड मोमेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस्तांबुल जो है वो तुर्की की जो सियासत है, जो इक़्तिदार की राहदारी है, उनका गेटवे करार दिया जाता है। जो इस्तांबुल के अंदर फातेह होता है उसके बाद अंकारा की सियासत के दरवाजे भी उसके ऊपर खुल जाते हैं। इससे पहले हमने ये देखा था कि रजब तैयब एर्दोगान जो है वो खुद भी तो 1994 के अंदर इस्तांबुल के मेयर मुंतखब हुए थे, और उसके बाद आप देखते हैं कि उनके ऐसे ऐसे बड़े इनकलाबी इक़दामात जिन्होंने इस्तांबुल शहर की तकदीर बदल दी थी, और उसके बाद ही उनकी अक़वाम में इस कदर ज़्यादा पजीराई हुई, इतनी उनको मकबूलियत मिली कि वो आज तक इक़्तिदार के ऊपर जो उनकी गिरफ्त बड़ी मजबूत इस वक्त भी है। ये तमाम के तमाम इनके जो बहरान आते रहे हैं, जो पब्लिक अपराइजिंग होती रही है, इसके बावजूद भी तैयब एर्दोगान जो है उन्होंने सस्टेन किया। इस बार ये देखना है कि क्या वो सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, चूंकि उन्हीं के एक बड़े पावरफुल हरीफ जो कि 2023 की सदारती दौड़ के अंदर भी बहुत पावरफुल उम्मीदवार बनकर उभरे थे, बड़े पावरफुल हरीफ के तौर पर सामने आए थे, बड़ी उन्हें अवामी जोश वाली तकारीर भी की थी। तो अब इमाम ओगलो जो है क्या वो टफ टाइम दे पाएंगे तैयब एर्दोगान को, चूंकि यहाँ पर यह मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी है कि तैयब एर्दोगान जो है उन्होंने इस्तांबुल के अंदर इनकलाबी इक़दामात किए थे, उसके असरात जो है वो टर्की की तकदीर के ऊपर इस वक्त भी देखे जा सकते हैं। उन्होंने टर्की की तकदीर कैसे बदली थी कि उन्होंने जो है वो जराइम का खात्मा बड़े बहुत ही कम वक्त में उन्होंने जो डिसाइसिवली तमाम के तमाम माफिया के खिलाफ एक्शन लिए थे। इसके साथ साथ उन्होंने जो ड्रग कार्टल्स हैं उनके पीछे जो है उनके ठिकानों के ऊपर उनके सरगनाओं को उन्होंने कैसे जो है गिरफ्तार करवाया था। फिर इसके बाद जो है आप ये भी देखते हैं कि वहाँ पर एक गंदगी का बड़ा बहरान था। उन्होंने शहरों की सफाई, उनकी ब्यूटिफिकेशन, एम्बेलिशमेंट के ऊपर बड़ा काम किया था। तो हमने फिर देखा कि कैसे टूरिज्म का बूम टर्की में आया, उसकी मईशत को वो कहाँ से कहाँ उठा कर ले गया। अमन अमान की सूरत-ए-हाल हुई तो वो एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन भी टर्की बन गया। तो ये तैयब एर्दोगान ने मेयर इस्तांबुल के तौर पर जो इनकलाबी इक़दामात किए थे, इस्तांबुल को जो है दुनिया के बेहतरीन सियाती मराकिज़ में लाने में उनका एक बड़ा अहम तरीन किरदार है तैयब एर्दोगान का, और यही उनकी मकबूलियत जो है वो उसकी बुनियाद बनी कि वो आज तक उनकी सदारती गिरफ्त जो है अभी भी मजबूत है। आप देखते हैं कि जो इमाम ओगलो हैं उनके क्रेडिट के ऊपर इस वक्त क्या है। इमाम ओगलो सबसे पहले तो जो है वो एक जो डेमोग्राफिक चेंज जो टर्की के अंदर है, जो 2000 के बाद पैदा होने वाली जो नई जनरेशन है उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा इमाम ओगलो मकबूल हैं, और उनकी मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह यह है कि इमाम ओगलो को समझा जाता है कि ये जिद्दत पसंद हैं, प्रोग्रेसिव हैं, मॉडर्न हैं और ज़्यादा लिबरल हैं। इवन जो वेस्टर्न रवायात इक़दार हैं, जो मगरबी तहजीब
تہذیب ہے اس سے مطلب کہ زیادہ انسپائرڈ ہے، اس سے زیادہ ان کی جو ہے وہ انسپریشن نظر آتی ہے، اور یہی بات جو ہے وہ نوجوان نسل کو جو ہے وہ زیادہ پسند ہے کہ وہ جدت چاہتے ہیں، وہ ماڈرنزم چاہتے ہیں، وہ پروگریشن چاہتے ہیں، اور بلکہ نئی نسل کے اندر تو امام اوغلو جو ہے ان کو ترکیے کا مصطفیٰ، نیا مصطفیٰ تاترک کے طور پر بھی جو ہے دیکھا جا رہا ہے. جو نئی نسل ہے وہ خاص طور پر ان کو اس طریقے سے آئیڈیالائز کر رہی ہے کہ شاید وہ اسی طریقے کی، اسی طرز کی جدت جو ہے وہ ترکیے میں لے کر آئیں گے، جبکہ اس کے برعکس طیب اردگان جو ہے وہ زیادہ رجت پسند، قدامت پسند ہیں، اور وہ زیادہ اسلامسٹ ہیں، اور ان کے زیادہ روایتی قسم کے طور طریقے ہیں، وہ انہی کو وہ ترویج دیتے ہیں ترکیے کے اندر. تو اب جو ہے ایک کنٹراسٹنگ ایک لیڈرشپ جو ہے ترکی کے اندر جب ایمرج ہو رہی ہے، اور اس کانٹیکس میں جب ان کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے اور بڑے بھاری بھرکم پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہی طیب اردگان 2013 کے جو گیزی پارک کا جو پروٹیسٹ تھے، بڑے میسو پروٹیسٹ تھے، اس سے بھی باہر، اس بحران سے بھی باہر نکل آئے تھے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 2016 کے اندر جب ایک بغاوت، ایک فوجی بغاوت کے لیے جال بچھایا گیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ انہوں نے اس بغاوت کو بھی کچل دیا، عوام ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، اور انہوں نے بڑے پیمانے پر جو ہے سرکاری اداروں میں سے اور افواج میں سے، ریاستی اداروں سے، جسے کہتے ہیں نا کلینزنگ کرنا، انہوں نے بڑی اس کی جو ہے وہ اپنے جو مخالف افراد تھے ان کو بالکل صاف، ان کا پتہ صاف کر دیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اقتدار کے اوپر جو ہے مزید اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی. 2016 کے بحران سے بھی وہ نکل آئے تھے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جو حالیہ نئے پروٹیسٹ امام اوغلو کی گرفتاری سے ہوئے ہیں، اس کے بعد کا منظر نامہ ترکیے کا کیا ہوتا ہے. چونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بیرونی طور پر بھی جو ایک مداخلت کا عنصر ہے، کیونکہ یہ والے تمام چیزیں جو کوئی بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ آرگینک تو نہیں ہو رہے ہوتے، کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے جو ہے بیرونی عوامل بھی ہوتے ہیں، جو ترکیے کے اس وقت کے حالات کے اندر بھی جمہوریت بھی ہے، آمریت بھی ہے، بغاوت بھی ہے، بین الاقوامی مداخلت بھی ہے. تو یہ جو لاسٹ عنصر میں نے ڈسکس کیا، اس کی طرف آتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جرمن چانسلر جو ہیں ان کا بڑا سخت سٹیٹمنٹ آتا ہے اولاف سولز کا. وہ کہتے ہیں کہ ترکیے کی سیاست کا یہ ایک نہایت خطرناک موڑ ہے، اور یہ ترکیے کے ساتھ یورپی یونین کے تعلقات کے اوپر دیر پا اثرات ڈالے گا، جو یہ اس وقت ڈائنامکس ترکیے کے اندر ہے. پھر آپ دیکھیں کہ امریکی محکمہ خارجہ، اس کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ترکیے جو ہے وہ سیاسی انتقام کی بجائے جمہوری اقدار کو اس وقت فروغ دے. تو یہ جو عالمی قوتیں جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ گہری دلچسپی ترکیے میں لے رہی ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو ہے ایک عالمی گریٹ گیم کا بھی عنصر، ایک عالمی مداخلت کا بھی ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے پہلے بھی جو جتنی بھی ایسی ویوز آئیں تو اس کے پیچھے بھی ایک بیرونی ہاتھ ملوث تھا. تو اب اردگان کے لیے یہ ٹیسٹ ہے کہ وہ یہ جو چارجز انہوں نے امام اوغلو کے اوپر لگائے ہیں، کیا وہ پروف کر پائیں گے عدالتی نظام کے اندر، یا یہ والی بات سچ ثابت ہو جائے گی کہ یہ نیکسٹ آنے والی جو صدارتی دور ہے اس میں سے امام اوغلو کو باہر کرنا اور اپنے لیے راستہ ہموار کرنا ہے. یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چل سکے گا. مزید تبصروں اور تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.